Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hai, selamat datang kembali di retreat online Roda Kehidupan. This is the start of session 7. Ini adalah awal dari sesi ke-7. And before I forget, I'd again like to thank Stanley for translating. Dan sebelum lupa, saya ingin berterima kasih kepada Stanley karena telah menjadi penerjemah. With him and Tim and Allison. Suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan dia, Tim dan Allison. So in session 6, we did a long meditation. I'm sorry, it was a little bit too long. Jadi dalam sesi ke-6 kita melakukan meditasi yang panjang. And in session 7, again, we're going to do another meditation. Dan di sesi ke-7 kita akan melakukan meditasi lagi. This meditation is called Peacefully Reminding Them of Good. Meditasi ini disebut dengan damai mengingatkan mereka tentang kebaikan. During and after. Selama dan setelah. So we already mentioned that as a person is dying, jadi kita sudah menyebutkan bahwa sewaktu seseorang sedang it's sekarat, very, very good if the atmosphere can be peaceful and positive. Sangat baik jika suasananya damai dan positif. And just quietly talk to them. Dan hanya berbicara dengan tenang dengan mereka. Remind them of all the good things they've done in this life. Mengingatkan semua hal baik yang mereka telah lakukan dalam hidup ini. You know, there is a famous Buddhist ritual for helping a person in the bardo. Anda tahu ada upacara Buddhis yang terkenal untuk membantu orang di bardo? And the name of that ritual is Changchok. Dan nama upacara itu adalah Jangchok. Chok means choga, which means ritual. Chok berarti choga yang berarti ritual, and upacara. Chang means purification. Dan Jang berarti pemurnian. And the idea is that we attract the person. Dan idenya adalah kita menarik orang itu to the prayers which are held during the time they are in the bardo. Ke doa-doa yang diadakan selama dia berada di bardo. And the monks and nuns who do the prayers, they might ask the family, please give us some piece of clothing that the dead person was wearing a lot, or maybe their rosary or something they really were attached to. Dan para biarawan dan biarawati yang melakukan doa-doa, mereka mungkin bertanya pada keluarga, tolong beri kami pakaian yang dipakai orang mati itu, sesuatu atau mungkin tasbih atau sesuatu yang benar-benar mereka pakai. And then it's a very beautiful ritual. Ini adalah upacara yang sangat indah. I did it many times with my teacher for people who passed away in the temple where we lived. Dan saya melakukannya berkali-kali dengan guru saya untuk orang-orang yang meninggal di wihara tempat kami tinggal. And this whole kind of complex ritual. Ini semacam upacara yang rumit. The essence of the ritual. Inti dari upacaranya is that we are attracting that person to the room. Adalah bahwa kita menarik orang itu ke ruangan. And by the way, as we'll explain later in this Lamrim book. Dan seperti yang kita akan jelaskan nanti dalam buku Lamrim ini. They can hear you, they can come. Mereka bisa mendengar Anda, mereka bisa datang. It doesn't even matter what language you're speaking. Tidak peduli bahasa apa yang Anda pakai. They have the power to understand it. Mereka memiliki kekuatan untuk memahaminya. And then it's a very, very touching ritual because you remind them of all the good that they did in their life. Ini adalah upacara yang sangat menyentuh karena Anda mengingatkan mereka semua kebaikan yang telah dilakukan dalam hidup. And we turn their mind to thinking about some good seeds they made in their life, powerful good seeds. Dan kita mengarahkan pikiran mereka untuk berpikir tentang beberapa bibit baik yang mereka lakukan dalam hidup, bibit bagus yang kuat. Even if there's someone who is, I don't know, angry their whole life or fought with people their whole life. Bahkan jika ada seseorang yang pemarah seluruh hidup mereka atau bertengkar dengan orang-orang seumur hidup mereka. We already learned from the Lamrim text that if they can think about something good they did in those crucial stages of the death process. Kita sudah belajar dari teks Lamrim bahwa jika mereka dapat berpikir tentang sesuatu yang baik yang mereka lakukan di tahapan genting dalam proses kematian, it can drastically change the direction of their future life. Ini dapat secara drastis mengubah arah kehidupan masa depan mereka.
So we continue that encouragement during the bardo, while they're in the bardo, while they're between death and rebirth. Jadi kita melanjutkan memberikan semangat selama bardo, sewaktu mereka berada di bardo, sewaktu mereka berada di antara kematian dan kelahiran kembali. And those beings who are in the bardo life, spirit life, Makhluk-makhluk yang berada di kehidupan bardo, kehidupan it's roh, a strange situation. They can see, most often they can see their family. ini situasi yang aneh. Mereka dapat melihat, atau seringkali mereka dapat melihat keluarga mereka. So let's say the family is sitting in the kitchen the day after the person died. Jadi katakanlah keluarga mereka duduk di dapur sehari setelah orang itu meninggal. And the family members are crying and having breakfast, Anggota keluarga menangis dan sarapan. And then the bardo being, many times they don't know they died. Makhluk bardo seringkali mereka tidak tahu mereka sudah meninggal. And they're like, why is everyone crying? Mereka seperti, kenapa semua orang menangis? And no one can hear them. Tidak ada yang bisa mendengar mereka. So they just keep eating, Jadi mereka terus makan. And he's like, why don't I have breakfast? Kenapa saya tidak ada sarapan? And then finally they realize they died. Kemudian akhirnya mereka menyadari mereka meninggal. And they can hear the family talking. Mereka bisa mendengar keluarga berbicara. Sometimes it's almost like there's a piece of glass between them and the family. Kadang-kadang seperti ada sepotong kaca antara mereka dan keluarga. And sometimes they get frustrated. No one's listening to me, and they bang on the glass. Kadang-kadang mereka frustasi, tidak ada yang mendengarkan saya, dan mereka memukul kaca. So in this meditation, Jadi dalam meditasi ini, first we're going to get quiet. pertama kita akan menjadi tenang. And we're going to go through those 8 technique meditations kind of faster. Kita akan melakukan meditasi 8 teknik dengan lebih cepat. Then we're going to choose a family member or a friend. Kemudian kita akan memilih anggota keluarga atau teman. Maybe someone who's quite old or someone who's sick. Mungkin seseorang yang cukup tua atau seseorang yang sakit. Someone who could conceivably die in the next few months. Seseorang yang mungkin akan mati dalam beberapa bulan ke depan. And of course we never know. Tentu saja kita tidak pernah tahu. Sometimes the healthiest person dies first. Kadang-kadang orang yang paling sehat meninggal dulu. But let's just practice. Tapi mari kita berlatih. Communicating with this person in the deathbed and the bardo. Melakukan komunikasi dengan orang ini di ranjang kematian dan di bardo. Many kinds of meditation are just practice for real life. Banyak jenis meditasi yang hanya praktik untuk kehidupan nyata. For example, if you have a problem with some other person, you get angry at them a lot. Sebagai contoh, jika Anda memiliki masalah dengan orang lain dan Anda sering marah pada mereka, in your morning meditation, dalam meditasi pagi Anda, you can, especially if you're going to meet them today, you're going to meet them today. terutama jika Anda tahu Anda akan bertemu mereka hari ini, You can close your eyes and practice meeting them today. Anda dapat menutup mata dan berlatih bertemu mereka hari ini. And practice remembering your dharma when you meet. Dan praktik mengingat dharma Anda ketika bertemu mereka. So in this meditation today, Jadi dalam meditasi hari ini, session 7, sesi ke-7, we're going to go through those, we're going to get quiet with those 8 technique meditations. kita akan melakukannya. Kita akan menjadi sangat tenang dengan meditasi 8 teknik. And then we're going to go on to imagining that someone we know is dying and then has entered the bardo. Kemudian kita akan terus membayangkan bahwa seseorang yang kita kenal sedang sekarat dan kemudian telah memasuki bardo. We're going to choose a real person we know who might actually die in the next few months. Kita akan memilih seseorang yang sebenarnya kita tahu mungkin akan mati dalam beberapa bulan ke depan. And we're going to practice talking to them about the good things they did.
Kita akan berlatih berbicara dengan mereka tentang hal-hal baik yang mereka lakukan. And if the day, of course the day will come that people around you die, someone dies, Tentu saja akan tiba suatu hari orang-orang di sekitar Anda mati, seseorang meninggal. you will know what to do and you will know how to help them. Anda akan tahu apa yang harus dilakukan dan Anda akan tahu cara membantu mereka. And talking to them, encouraging them to remember the good deeds they did. Berbicara dengan mereka, mendorong mereka untuk mengingat perbuatan baik yang mereka lakukan. And to activate those good seeds. Dan untuk mengaktifkan bibit bagus. That's the essence of Jangchok. Itulah inti dari Jangchok. So in a way, in that moment, you become like those monks or nuns who are trying to help the dead person. Jadi sedikit banyak pada saat itu Anda menjadi seperti biarawan atau biarawati yang mencoba untuk membantu orang sakit. You are doing the exact same thing. Anda melakukan hal yang sama persis. Okay, so let's start. Mari kita mulai. Quiet breath. Tenangkan napas. Eyes softly closed. Mata tertutup rapat. Long exhales. Push out the last air. A little bit extra push. Hembusan napas panjang, dorong keluar udara terakhir dengan sedikit dorongan ekstra. And come to listening to some sound in the room where you are. Coba mendengarkan beberapa suara di ruangan tempat Anda berada. 10 breaths here. 10 napas di sini. Rest your mind on that sound like resting your head on a pillow. Letakkan pikiran pada suara itu seperti Anda meletakkan kepala di atas bantal. Now let's go to our heartbeat for 10 breaths. Sekarang mari kita mendengarkan detak jantung selama 10 napas. Now let's go sit in the beautiful meditation, elegant meditation room inside our heart. Sekarang mari kita duduk di ruang meditasi indah di dalam jantung kita. 10 breaths as the walls beat. 10 napas waktu dinding berdetak.
Now let's go to an inner chamber in the heart. Sekarang mari kita masuk ke ruang dalam jantung. Still sunny and nice fresh air inside. Masih cerah dan udara segar di dalam. The heart is beating now at a distance. Jantung berdetak sekarang di kejauhan. Try to get more and more quiet. Cobalah untuk menjadi semakin tenang. That's the goal of these 8. Itulah tujuan dari 8 ini. Now we touch the sugar crystal. Sekarang kita menyentuh kristal gula. And we take our mind inside. Kita masukkan pikiran ke dalam. Still lots of light and very fresh air. Masih banyak cahaya dan udara yang sangat segar. But tiny and anonymous and silent. Tapi kecil dan anonim dan tenang. Now my mind is the whole Pacific Ocean, deep and wide inside the sugar crystal. Sekarang pikiran saya adalah seluruh samudra Pasifik, dalam dan lebar di dalam gula kristal. And now I include the sky to the ocean. Sekarang saya mencakupi dari langit ke laut. Silent and as broad as the sea and as wide as the sky and as high as the sky and as deep as the sea. Tenang dan luas seperti laut, dan selebar langit, dan setinggi langit, dan sedalam laut.
Now I turn my mind off. Sekarang saya memadamkan pikiran, Block all extra thoughts, extra ideas. memblokir semua pikiran dan ide-ide ekstra. Now I unattach myself from my mind. Let my mind do what it wants, think what it wants. Empty space. And I'm not relating to the mind. I am gone. Sekarang saya melepaskan diri dari pikiran, membiarkan pikiran melakukan apa yang diinginkannya, berpikir apa yang diinginkannya. Ruang kosong, saya tidak berhubungan dengan pikiran, saya pergi. Now suddenly I'm in a hospital. Sekarang tiba-tiba saya di rumah sakit. I'm standing by the side of a bed. Saya berdiri di samping tempat tidur. Someone in my life that I know is lying on the bed. Seseorang dalam hidup yang saya kenal berbaring di tempat tidur. Family member or friend. Anggota keluarga atau teman. Maybe they are elderly. Mungkin mereka sudah tua. Maybe they are sickly. Mungkin mereka sakit-sakitan. And they are dying. In my imagination, they are dying. Mereka sekarat. Dalam imajinasi saya mereka sekarat. And it's a normal hospital. Dan itu rumah sakit normal. Lots of other noises going on. Ada banyak suara lainnya. Very probably there are other family members or friends just standing around. Sangat mungkin ada anggota keluarga lain atau teman-teman yang berdiri di sekeliling. I don't have the chance to talk in a perfect atmosphere to this person. Saya tidak punya kesempatan untuk berbicara dalam suasana sempurna dengan orang ini. But this is what it's really like to be with a person who's dying. Tapi ini benar-benar rasanya bersama orang yang sekarat. There will be many distractions. Akan ada banyak gangguan. There may be strong emotions going on in the room, people crying. Mungkin ada emosi kuat yang terjadi di dalam ruangan, orang-orang menangis. The machines making noise, nurses coming and going. Mesin membuat suara, perawat lalu lalang. Let's practice this situation. Mari kita berlatih situasi ini. It's not a perfect chance, Ini bukan kesempatan yang sempurna, but it's almost always like that. tapi hampir selalu seperti itu. And I'm waiting for a good moment Dan saya menunggu saat yang tepat. without pushing this person or without upsetting the other people in the room. Tanpa mendorong orang ini atau tanpa mengganggu orang lain di dalam ruangan.
I'm going to direct the conversation Saya akan mengarahkan percakapan to some very positive things that this person did during their life. ke beberapa hal sangat positif yang dilakukan orang itu selama hidup mereka. Let's say it's my grandfather who's dying. Katakanlah itu kakek saya yang sekarat, And we are practicing how to help a person die. kita sedang berlatih cara membantu seseorang untuk mati. And when the real time comes, we will be very used to it. We'll be ready. Ketika waktu sebenarnya tiba, kita akan terbiasa, kita akan siap. Oh, grandfather, Oh kakek, what was the thing you did as a small child that made your mother most happy? apa hal yang dilakukan sewaktu kecil yang membuat ibu kakek paling bahagia? And let them remember, talk about it. Biarkan mereka ingat dan membicarakannya. Oh, grandfather, Oh kakek, when you were in your 20s, ketika berada di umur 20-an, and for many people, this is an idealistic time in their life. bagi banyak orang ini adalah waktu idealis dalam hidup mereka. So what good things did you do, grandfather? Hal baik apa yang sudah dilakukan kakek? What did you do that was helpful to other people over and over? Apa yang kakek lakukan berkali-kali untuk membantu orang lain? And then the third priority, right? In this moment in the hospital, Prioritas ketiga saat ini di rumah sakit, can you remind them of some very high and beautiful karmic object? apakah Anda bisa mengingatkan mereka beberapa objek karma yang sangat tinggi dan indah? Oh, grandfather, can you see Buddha? Can you see Tara? Oh kakek, apakah kakek bisa melihat Buddha? Bisakah melihat Tara? It's medicine Buddha talking to you. Ini medicine Buddha, Buddha obat berbicara kepada kakek. So in this very important moment in their life, Dalam momen yang sangat penting dalam hidup mereka, mention some very holy object. sebutkan beberapa benda suci. And then best of all, Dan kemudian yang terbaik dari oh, semuanya, grandfather, oh kakek, what's the very best thing in your life? What is the thing you did which we should remember you by? apa hal terbaik dalam hidup? Apa hal yang kakek lakukan yang kita harus gunakan untuk mengingat kakek? What was the thing you did in your life that helped the most people? Apa hal yang kakek lakukan dalam hidup yang membantu banyak orang? So, and then other relatives will talk and there will be interruptions from nurses. Kerabat lain akan berbicara dan akan ada interupsi dari para perawat, But in a gentle and natural way, tapi dengan cara yang lembut dan alami, bring the conversation back to one of these four things. bawa percakapan kembali ke salah satu dari 4 hal ini. What's the first good thing you remember doing for your mom? Apa hal pertama yang kakek ingat sudah lakukan untuk ibu kakek? What good things were you doing in your youth, in your 20s, for example? Apa hal-hal baik yang kakek lakukan di masa muda sewaktu berumur 20-an Do you see misalnya? any Buddhists right now? What's it like? Apakah kakek melihat Buddha apapun sekarang? Seperti apa rasanya? And what was the very best thing you ever did in your whole life? Dan hal terbaik yang pernah kakek lakukan seumur hidup? Even if grandfather cannot answer, if they're too sick to answer, Bahkan jika kakek tidak bisa menjawab, jika dia terlalu sakit untuk menjawab, you can still talk with them. Anda masih bisa berbicara dengan dia. And on some level, they will hear you. Dan pada tingkat tertentu dia akan mendengar Anda. Now the last part of this meditation, Sekarang bagian terakhir dari meditasi ini, next day, hari berikutnya, in the afternoon, di sore hari, grandfather passed away last night. kakek meninggal tadi malam. I go to sit in a quiet place, Duduklah di tempat yang tenang, like a bench at the park is a very good place. seperti bangku di taman adalah tempat yang sangat baik, And get quiet. dan menjadi tenang. Maybe you can use some of the 8 quiet meditations. Mungkin Anda dapat menggunakan sedikit 8 meditasi tenang.
and then talk to grandfather. Dan kemudian berbicara dengan kakek. It's a tradition to talk loud enough that a person about 2 feet away, about a meter away, could hear you. Tradisinya adalah berbicara cukup keras sehingga seseorang yang sekitar 2 kaki jauhnya, sekitar 1 meter jauhnya bisa mendengar Anda. So you're going to talk out loud, so I suggest the park bench, which is, there's nobody around. Anda akan berbicara dengan keras, jadi saya sarankan bangku taman tempat yang tidak ada orang lain. And continue that conversation with grandfather. Dan melanjutkan pembicaraan itu dengan kakek. Maybe he knows he died, maybe he doesn't even know. Mungkin dia tahu dia meninggal, mungkin dia bahkan tidak tahu. He's behind the glass. Dia di belakang kaca. We are talking almost one way through the glass. Kita berbicara hampir satu arah melalui kaca. Oh, grandfather. Oh, kakek. You remember the conversation we had yesterday? Masih ingat percakapan kita kemarin? Did you remember anything more about the best thing you did in your life? Apakah kakek ingat apa lagi tentang hal terbaik yang dilakukan dalam hidup? The dead people in the bardo, Orang mati di Bardo, they really, really appreciate someone talking to them like they are still alive. mereka benar-benar menghargai seseorang berbicara dengan mereka seperti mereka masih hidup. I have friends who have continued to talk to their dead loved ones. One woman whose daughter died when she was about 20. Saya memiliki teman-teman yang terus berbicara dengan orang mati yang mereka cintai. Seorang wanita yang putri yang meninggal ketika dia berusia sekitar 20 tahun. She has continued to go to the park every day for over 10 years. Dia terus pergi ke taman setiap hari selama lebih dari 10 tahun. And she still talks to her daughter. Dia masih berbicara dengan I don't putrinya. know if the daughter can hear her or not. Saya tidak tahu apakah putrinya bisa mendengar atau tidak. 10 years after she died. Setelah 10 tahun setelah dia meninggal. But it was a very great healing for the mother. Tapi itu adalah penyembuhan sangat hebat untuk ibunya. And it made that relationship forever beautiful. Dan itu membuat hubungan yang indah selamanya. So you don't have to stop. Jadi Anda tidak perlu berhenti. These steps of the path, Ini tahapan dari jalan. the purpose is to become a Buddha. Tujuannya adalah untuk menjadi seorang Buddha. The path leads to stepping to Buddhahood. Jalan itu menuju ke kebudaan. And there will come a day Dan akan tiba suatu hari when I am a Buddha. ketika saya menjadi seorang Buddha. And the grandfather is also a Buddha. Dan kakek juga seorang Buddha. We will meet again in our most beautiful forms. Kita akan bertemu lagi dalam bentuk yang paling indah. And the 2 Buddhas will enjoy hanging out together. Dan 2 Buddha akan menikmati waktu bersama-sama. So you will meet those people again. Jadi Anda akan bertemu orang-orang itu lagi. And it's not crazy to talk with them until then. Dan tidak gila untuk berbicara dengan mereka dan memberitahu mereka. So practice it. Jadi praktekkan. Let's take 3 deep exhales and offer these good seeds of this good meditation to other people. Mari kita mengambil 3 hembusan yang dalam dan mengirimkan bibit bagus dari meditasi bagus ini kepada orang lain. As a golden light, Dalam bentuk cahaya emas, stretching across my city, melintasi kota saya, my country, negara saya, this world, dunia ini, all worlds. seluruh dunia. 3 deep exhales, 3 hembusan yang dalam, golden light, cahaya emas, good seeds. bibit bagus. Slowly open your eyes. Perlahan-lahan membuka mata Anda, Take a good stretch. meregang secukupnya. And we'll see you for the next session. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thanks, Stanley. Terima kasih Stanley.